अल्लाह पाक बख्शंदे मेहरबानी नामा वजह हल किस्सा नी वजह भी रोचे रोजगार भी बादशाह तलवतें सरजमीनी पादशाही है पादशाह मुल्क का वजह हस्ता ये पादशाह पदान पादशाह सरजमीनी पादशाही हस्ता पादशाह वती दौर हुकूमती है वजह मुल्क पादशाह हुकूमत मुल्क हुकूमती कुती पादशाह मुल्क वो बना करे पादशाह बकौल किस्सा की माइश को था पादशाह हस्ता सही जने चौकी हस्ता मर्दin चौकी नहीं हस्ता चौकी में सही जने चौकता पादशाह चौक दोस्ती है बने हमेशा से चौकान दोस्त को चौकान खदमत आवात मसला माँ छोने पितियों शर्रें पितियों शम वास्ता शर खदमतों को था याना शमर्च तो रो देन था माशा वास्ता बहुत ज़हमत करता है नहीं माँ चारों बारे खुदा चौका शत्तर मना दोस्त भी याना पादशाह ये बला करे इरादी हस्ता को चौकान दफा विश्कों के छह अंदाज़ा मन चौका मना दोस्त भी जो स्पोर्ट्स को हमेशा मस्त ने चौका को मन पे उस मना अंदाज़े दुनिया है बल्कि दुनिया दो बराबर साइबर दुनिया अंदाज़ा तो गेस्टे दोस्त है मन शारिन चौका तो बरा करे ये दो चौकी जो उसको शिया हमें तारीफ को अब मना सक भी है सब तो दोस्त से कोल दुनिया मना बदा नज़ीर ने पता मट ना करूँ तो हम रोत को और करा खस ने चौकी जो उसको पामी दे अक्लमंद तो मना चे अंदाज़ा दोस्त बायुशी मंचो शियाबा तो मना सक भी सब दोस्त है सक भी सब तो मना अंदाज़ा गिश दोस्त है बल्कि आपसे मना तो हंचो दोस्त है कि यानी हम तो यानी तय मट ने यानी छे अंदाज़ा तो उसे यानी पता जो उसको इसरारी को शे अंदाज़ा वाद तो मना दोस्त है वाद पैमा तो बे वादा वरग वशने तो हाँ हमारे से चीज़ें में भी बे तो वशने पता हमें हबार बस हम बद समझा आज चौकश मन बहुत ये तो अंदाज़ा वाद यानी मनी अर्जश का तो वाद है उसीना अब्बा मनी मतलब ये ना मनी मकसद है कि बे वादा वरग वशने है ना जॉय मजलिस तो मवे मशा दीवां वशने बे तो है चीज़ शर नहीं यानी थाम गजा दरो चीज़ वाद है बे वादा चीज़ वैसे ना थई नियत दिगरे भी था खैर बड़े मानसी खा रखना फिर तो वजह ज़ाहिर के शोडन ना वजीर ची करते हैं चौका में जिंदा ना करो चौक को मदवान हॉक को सपाएगा पहुंच जाए थी चौके तो रो दें था मच तो जिंदान ने उसी ना देखा जिंदान ना बड़े जिंदान या जिंदान तो को कूटी वजह मोदा नज़दीक को कूटी के चौके जिंदान नहीं वजीर वज़रा था हर चे मिन्नत को वजीरा काजियां वकीला तिक चौके चुमा कम पहुंचा मर्दों तरफ बात उसी ना हबार यक के खुदा यक के चौका में बात बकुशों या हंची बेकन तो जिंदगी में याद खुशी हंची का तो लोटे सजाई दे ना बस माँ हंची सजाई दो नहीं तो बनंद बचाओ छे सजाई दे ये उसी बस तरफ कार ने माँ हंची सजना जिंदगी देवर तोबा का छे सजा तो दरगी सजा बले फलान जगह फले जे हा बालुक नो मौसंगी चौकी फले जे और फले जागो सॉन्ग दे अगर पामी दे भी चौक फले जे के खदमत का मर्द की फले जे भी वाह जिंदानी है देखे जिंदगी हम उधर फलज खदमत बकाओ बुरो की तो मोच बका शिक्षतो गुशी हाओ हमें सजा इसा शहर हम जंगल कोडले बेदी हम उधर माई कह रहा हम उधर बिना सब फलज बालुक नुमा सकबर बालुक या सारा डांड चार दाना फसिया रोचा बिद्रो फसान चारी शुपांक भी शपा के में फलज खदमत बका हाओ वजह रोस्त मजन भी है चौक वजह गे बहुत जिंदान कैसे बहुत दात हम फलज चौक मजबूर है पता जेर नजर हर चौका मेहनत को उसी में बावनी मनी पैकरे ने भी चाहिए ने भी उसी ना तो मानो उसे अंदाज़ा वाद नहीं मां अंदाज़ा वाद चाहिए वास्तव ने मके वाद अंदाज़ा पता है चीज़ ना समझो भला कर चौक फाहमी दे ही है चौक के मुंह फले जादा चौक मजबूर है जिन किया ये पहुंच रहे थे पेद्दे माँ वाला कुछ नहीं बल्कि कुछ का हमदा ची वजीरा बच्चे वजीर को तो हमशिया बिजीर यहाँ रैप कमानदार गेप्ता अगर मानदार में गेप्ता तेरा खुश सकती वो हमशिया गुजारा कम वो बशार मुश्किल ने पेद्दे मत के बाज आवर जार बस मका वो शहर वो जब पले जे दो हम जंगल गयाबन तो का वत पले जब
ماتا دوست بیتگا ماتا دل نبیتگا کم کو راه هرچی وشی ابا وشی او نه نی بالوکا چاره های پادشاه چوکه بروسانی پادشاه بالوکا بجای کشی پسند ایم نه بالو وات شو پسند بالو پیری نیه بیچاره کا باز عمر گواز انتگات بالو شو پسند و ایده مادیمو بله یه بچه که شدی که بالوکا آب مثلا برتا دستان داتا شیا آب لوٹه چه جنینا آب گا یا متری سراییر کتم اشتا تونیگ به بده آپم بار جنی من فلجی اون چطور ما بیام ده آپم بارم وشی کوشش بکن حرکت بکن اینه که تو فلج درستی عمره لوٹن چو فلج بکن باند بر که ماش تو تی ماتن چو دنیا شو رنده تو چه کنه تو باید حرکت بکنه بلکه تی بدن تو کا حرکت بی کوشش بکن بی کوشش چیز مردم نبی وشو یه خبرتی صحیح ہے جنین وجه گلاس کے یا میتری سرائر کو مردین بالاخره فلجیه بله ماتا جی جان کتا دواتا کا یک کنزام بو لپنزام بو کیموش کنا رب گلاس آب تو گنده بوشی گلاس آب تو وشی آو نیه دیگر روچا گه 2 متر سرائر کو هنچو کم دیم تران ایرکنا چارتی هاو کم لوگی کودلیه بالوکه بانگوله نه یا نی گوشی हाँ तो नी पगुकू आत कने दा तो ची लोग आसरा दा ये सरा तो पगुकू गुशी काय गए उशी आओ कहंदे मर्दों रहा रब्त का हिम्मत बका उशी आओ गुशारे नी देख करे बका ते करे शे नी तयो लोग वाजा गला साहब को हमें लोग कोडले खेरा हमें दारां कोडले हमें चियां खाड़जन के मत्थां कोडले चार तरफ हम शाम बगैर गराम बकनो आयाम बे हो आयाम बे गराम कनो याओ आप अबर मुशी हाओ जोरे जनो ना मुशी जोर बे ना हिम्मत का माती कोमक मोत्र चस कनोगो आओ या 10 से तो मार दी नहीं तो मजा नहीं तो वार्ता वापते के जांडे चो मात्र गप ना कनो बल तवा जोर बजा में दारं खाड़जा मगर पादाय गुआसा मा पोस्ता सेरे ने गरम पचस कनेगा शर ये जनेना गे एदे मशियो वतन अच्छे को पादत कोष्ता भले कोमक हमें खाड़जा लोगे कोडल खाड़सी दाश्तन तो पोस्टाच जनेना सिरेनगे इंचो मुद्दत वार्ता वक्त का गुकुआ साइचार रोचा गुकुआ शोता चढ़ते हो गुकुआ में रब्त कनो चढ़ते हो फसिले जॉय नी बालों को मेहनत वार ने जनेने मेहनत वार ने वत गुकु कंतरो चांदे रो चांचो प गुकुआ ग्वाजेंती प किमोशो गुकुशो पदा में खारजी के पौदात का हमशन केरन कम को एक कदम 2 कदम 6 कदम अंचो कम वजह मोह रोज पूरा नमिता मार दका कम रह का लाटा साई भी पर लाटा सा रह शो हो असाई दा दुदाना लाठी अड को दा बगल चेरी को ना रह अंचो कम पौद पचवे हम इतम रो पौदी वत मन्ना शफा जनेना के ठेल मोस्ता वजह पसी पीग वास्ता बालोक के मेश पीग गा आपको वजह शफा मोस्ता पौदा रोगनी मोस्ट येदे मादेम मोस्ट मालिश तक मार दे कम रह कम मार दे शारबू मार देने पड़े जी शो बालू का चारे माशाल्लाह मोह वजह 2 नहीं मैं चौकी राह दौड़ दर्श के मदने तभी भी बहुत से जने उसी मार देना मजबूर बालो एक कार अब कनो मना मुश्किल उम्र को आजे नहीं मनी पता होना मजबूर खुदा दाता मजबूर में कार में कनो खैर भले जने फहमी दे या बा सवा दिया हो वो जने ना हमदा चेकना ना तो बालो पीरेनिया बारिश तौर का मुद्दत जमाने बालो खास्ता छम मुद्दत थी हमदा मार देना चेकोत मार देना चारे हो बालोक पसानो है छम मुद्दत वर्षों पसा पता चढ़ना वो पसा नबी रोजगार गुआज देना मारून जॉय दिग जॉय रो खार एकनो बाजार मारदरो जाम बीता मारो खार कने इशिया गो मैं गो न बिरे कारवान गो होर मैं बला करे कारवान होर म खांगो पसा केशमा होशतरा आसपा जॉय खाए दो आपे दो इसमें गुना और खाओ मशारा मुल्क शुमारे मां कार खाओ बल्कि ये मुद्दत के वतमना पादशाह जनेना हमें मुशोम जनक मारदा बासवाद या पादशाह जनक ये सोचदान को ये मुद्दत राह रावगी के फरमात तालीमी अंदा कमो सोचदान को हिसाब किताब सोचदा जॉय तो बड़े हिसाब पकारे चीजें मारे हिसाब बेजाने हिसाब किताब सोचदा चो हिसाब करना इशिया चो हिसाब करना इशिया चुश करना आया चुश करना चो कम के अंदाज़े कदवत कमोबाज मदने तालीम वाले बले अंदाज़े वत हिसाब करने की जान
چو کم و وانگ لکھگی انسان کم کے مثلا وانگ لکھگی زن نام لکھگی وانگ حساب کتابی جای اگه حسابداری حساب چی هم بلوٹا حسابداری هم بیت کن وانده نه آزمان چو با تعلیم مردم نیست بله من جنکا سوچ دم جنه نه چو کم که با تعلیم والا و فهمیده مردم یا بچک بالاخره کم تعلیمی چو جنه نه سوچ دا تو یاد گه وہ کار مردم که شد همشنی امرابی چو کارا عیب مکن او پد هر کسر اعتماد هم مکن جنین سوچ دا هر کسر اعتماد هم مکن چیز ده با اعتمادی مردمی بدی هر کسی میں ده هر کسر اعتماد مکن کار روی تجارت بکن ٹیکداری بکن کارگری توت مکن دگر کار پرما کار کن زبین اجار زیر دو کارگر بت کر دار گو کار کن گو آنخور بو چو کار کنه سوچ ده کار یاد بده چوب بکشه گندو بکش جو بکش این چیزا پدا فایده بای کنه پدش درآمد که پدش چی هنچو کم راه که پیوشتا تجارت سوچ دا حساب کتاب سوچ دا بچ کی وجہ مدنے یعنی ہمیں وانه گو لکھگا پنندگی جاگا مدنے حساب کتاب شریس رہا یہ گوشی امرا بھی وجہ ہمیں کاروان امرا بھی شی مرد شو وجہ اتکن راہ جای کاروان امرا تا اتکن جای آپ جای کم آر تمام کو راه سرا میتوانه کاروان آزمان راه رفتن راه چهات ہیں جتا نا کاروان راه سرا چهات هم بیتا آزمان مردمان چهات هم آپ وارتا کاروان گوزی آپی ورن چیزی ورن جای چهات بیتا آپ جاوا بیتا یا مثلا چین جای مثلا شهرستانا که برکه کتا بیتا هورا آپ گتا جمع کتا مردم حیوانی چیزی که آپ وجہ کائیں جای آپ تمام کنه مش بله پلان جگہ چهاتیار رہے مدا آپ زیره وڑا حرکت کنه کاروان مشکان وتی همراه مشکان و چیزی گونن دبک مبکان گال مالنا پر کنه پدر رहे برین وجہ رما ودا کاروان و تارت چی گونن و ڈول ما بلوچ ڈول کنه چیزی که چهاتا گرن یر دینا لاسی کا انی لاسی درات کا آزمان کا پوست بیتنا چی بیتن بستا آپ یا ٹام بیتنا آپ چهاتا ایر داتا آپ کشتا ڈانا نا این پوستا وجہ ایر دیں آپ تو کا اور چهاتا ایر دیں لوٹن بکشن برزا آپ مانے خالی کیں برزا چو آپ زیری آپ توارنگے نا چهاتا آپا گروک ورنگے بلے بیچا چکایتا آپ گار بیں نیوشی اتما چیزی بلا کھڑے نئے لگیں آپا برزا آئے گا نی شمارے چکای رو چهاتا اشیا وشان کس نرو آخر بچکا پا ہمیں بچکا میں جنک مردان پادشاہ چوک مردان بچکا کورا پا ہمشیا کپی کتاو برو شی چو من نرو منا وطر جانها منا پیگری مواتیا جنینی منها جنین لا پور بیتا مات کو چطو من چو برون چاہتا ایرکو شما زار جمع کنه منا زار بده شما درو تو نیگه منا زار بده مانگا برون چاہتا گا مامانو چیزے منا بی من چوکان خارجے بی ششما سال اینا خارج و من جن چوکانی وشی ہاو ہمیں گا پا وجہ زار جمع کنن مدن کاروانے 30-40 نفر مردم چلنا 50 وجہ درستان چه گپڑے زار ریگه درو جمع کتم با اعتماد مردم وتی همسایه گه تیگون وشی منترا پجا کنن تو منی همسایه گه وشی هاو منا زانه وا تو زانه ما کئی چوکن ماسکم وشی هاو منترا زانو وشی بیا ایمنی امانتی هم بگر ود دستا کم ما اگه چهاتش تو نمان تو پدا در نیت کن چهاتا چه اشام بار منی جنین دستا بده من جنین بده بو چهاتش تو نمان تا ای چیزان تو بگاش بش بشار یہ وجہ چهاتا ساد لانکی بس ہمیں ساد کے چهاتا یہ ردا ہمشی که لانکی بس ایر کپ چهاتا شو چهات تو کپ روگا چهات اوہو چهات چهات کے نیما دیگه یہ مدن باگی مدن باگی بلے آپا چه کمو فاصلے ہیں یعنی آپ کمو یا سری اندازہ جالتے رہیں نکنے بلا ہے مدن وجہ ہم دیں یہ باگ چه باگ دور انار ہے انار باگ ہیں یہ باگا گندی بلا گندی دی ہے مدن وجہ ہم دنے گا بانے باگ ہمشی گے یا آپ تاو چاہو تو شاو من درچکتون نہیں گا من درچکان آپ داؤں متی گا تو بے من درچکان واسا شاں آپ کش بدے منترا انار داؤں من ازار نہیں بلا منترا نی باگ چی انار وجہ درو گور قیمتی انارا
mana karvan borzain op to gepta vartgan do set dol makash mo dirachkan ata mo to varta mana tanabine bita mo ab bekashum पता पोरखन आप बोर्ड आरग वने भी डोले चीजें मनी करा नहीं था भले खैर तुम दराज का आप बदे ओ मां शुमार खेलनो को दा चॉप बेबरे उसी वर तो मना छे दे मत दराज का आप बदो उसी मत लाते अनार दो शांति ओ मन दे जार वने के मंदर जार बदो उसी बशार उसी अनार तो मना बॉस दे उसी मत गपड़े अनार दो अनार थोड़ा सा मकन किलो 2 किलो अंदाजा अनार मन तो अनार पदे पहुंच जाइएगा मनी ने मैं ने गाबानियो उसी बशार वजह हमोदा और डोला और डोलियां गोम भी ने चाहता तनाब डोला हो रे कब डोल सर आप कैसे दा बला होती अनार मनार आप दा था ओ आप माप दा था तो भले तवारी पर को दुश्मन कम कोरा हम साबर कने मा आप पशमा या डोले आप उशियावर बेल मार दो तो निगा वरा या डोले आप देम दा या के दो डोल के मार दो आप वरा मत हैवाना आप बदन साबर कना वजह एक दो डोल आप देम दा मत कम के आप वार तो कम हैवाना ने आप दा तो इशिया बला दराज मराज आप दा था बाज दराज ने था अंदाजे कम के बला खरे हस्ता चिंचोता बला खरे हमें चीगा आप दा था बला हचस को दाउशी मानो मानेगा बानी मंत्र बाज अनार दात न कनो भले 2 अनार सर दो हो चोके पाचा मैं मास्टर हिसाब को तगाना नहीं मां ये दो है ना दार नजर न करो मनुष्यों गौर ने आका कहते मोशो न जानो ची बितगा बला खरे मैं कोरे या चीजें कनो सिबा शार 2 अनार चस्कंदा 2 अनार मजा जीरी तो आप पोरका बोर्ज मार्दो मांदा बोर्ज गुशा हो मा वती द्रो दार पो माशको डब्बी माबी हर्च मार गुम से द्रो पोर को तगा होस्तेरो हैवान मोती आप दातगा मा मार्दो मांद्रो आप वार्ता तेवती जन्नी बेड अन्ना रहे नियम से सादा बांदा सिरेना मार्द खानदार के पिडाना दो दाना अनार बयां बरेंगे इश्तर बयां चिंचो बयां बला खरे में अनार निदा कैसे तो अनार मुश्किल अनार दाता नहीं है सब तादाद अनार मालूम नहीं अनार अंदान तो वजह हमदची नहीं मर्दा वजह चेका अनारन जीरा वतो मजारन च मर्द का के दात का दलमान का बतारी उस मन्नर कांगो मद कार कनो रवा मंतका पकार वास्ता रवा मंतका पकार यहूदा के रोश अनार भी अनार गोर कीमती बे भला का मंतका रो जीवन जागा च उसे दा कार दरो कशावर्जी यार का कार कशावर्जी का बच्चा कुछ मां कशावर्जी ना करो मां टेकदारी करो जीवनदार उसी मन जीवन टेका सर दे नेमई मंत जिबिना जीरो कार कौन जिबिना कारगर दारों कार बकना सुबह शहर माँ वांचे मार्दू में दोंबा हिसाब किताब जाने उशाओ माँ होती अंदाज़ा जानो भला क्या वजह जिबिने हमदा इजार का टेकदार हमें जिबिन साहिब अच्छी गिरी और नेमई वजह जिबिने जीरी दो दान कारगना वत करे जीरी वतां कारगरी का सीटी वने का कारगरी सर कारगरी हम शां कारगरी वतां सोजा दान हम दा वजह कारबार कना में शांति याकी हमें हम सायगा उसी ब्याह के मना वशने मरो मुल्का तो मुल्का रवे उसी आओ उसी बना कार का कार शहर रहे एक छमोदे थे कार के होर बन रहे उसने मारो मना वशने भी तो एक कार सकते मना वशने भी रहूं बस शहर तो रोए बले टीकिया मात्र तो मन जने ने बदे ना उस शहर रहे हमें अनारा कम के दुदाना न जानो या अनारे बलाखर चस्कन जने ने दान थी अनारी दान ओ हमाजार के गप तक था उदा हमाजार कम बास के दा कार कुता गंदो में जो ये चीजें के किस्ता बॉय कुता को या हम कशावर्जी कार बारे देखो दा बॉय कुता पाई दे चीजें रस्ते के ज़ारंगा प्रेज़ार क्या गिरी दान तो और किसामन जने ना बदे अनार चीज़ें प्लास्टिक का बांधी दान थे चिट्ठियाँ होती मैंने चेकन लेके दाम वो जने ना ये रो तो मोल कर ची अनार टीकियाँ शी जने ना दान जने ना खुशहाल भी बेचारे मार देना ज़ारान देम दा था अनारियाँ परमान देम था अनार का पन ओहो और कीमतियाँ दरो तलाह हाँ और कीमतियाँ शाम वजह बाक और कोडल जागा बालों के अटकान चस्का बंगला चस्का मंतका वजह जिबिन ने भी चीजें भी कश कर रहा बाज़ जिबिन ने जीरी और फंसे वो पेसर भी अंदाज़े हैं बल्कि आज़मान का 20 सीए बले 20 सीए तो गेस्टन जीरी भी एटे मारो चौकी मजन भी गंड भी आटे मक मार देने से चौक लापा भी था चौक मजन भी वजह चौक एटे मगे दी बटेरो के चौक वजह हमी चौक लोग दा पथार रहे वजह दा बालो का उसी ना नी तो कारगरी मां का बालो नी तो बे लोगा बने नी तो कारगरी चेना है नी बच के दारें शोपांके के पसम बेबा जंगल हम बच का उसी तवांगो कार ना तो हम दा पस चार ने भला खरी अक्के दान थे हमचे दान थे दिगरी दान बस दान दोसे दी मिबिना शार का जिबिना आबाद का
زبين زيرا من زاران سرا में हनारे चिया अनार द्रो गौर कीमती बन तो का बाय कम बाजे زبين زير लोग ये बिल्डिंग ये चस का मदने زين में भी ना زيري पदा लाते फस गेशन زيري مثلا فسن وكن وشترين بازن مال زيري بالا كاي مال پوستا پسان پوستا अंचो भी जनेन सेरी सेर भी दिए ए मंतका तो सेठ तेरे मार दो हम जनेन भी हम बच के जाए पाछा हम चौक भी जने के भी सके सेरे मार दो भी सबका मंतका तो का अंचो सेर भी तो आने मार दो के जिबिन कार कना दरामद भी जार सारा जार बे जिबिन सारा दरामद आप पामी दे पाछा चौक के भी तो कार बकनो तो दरामद बकनो ना दरो कार का पसंदाजी भी मार दो अनकर वो अच्छी भी दो सर अंदर कोला देम दा मने मार देना हमको पियो तो इंच साले रफ्ते का इंतजार तो देम दा था बस से कार मा का मारो वो खुदा दाता तो वो बियो वर मारद न रूटी खैर हमोदा पदा छमोद तिरंद मार दिन वजह थारी तो के जनीना कोला हालें बिया मावन दान तो इंचो मोते रफ्ता न तारे ने आए नी बल आखिर मार देना उनको छम 16 रान आप साले 8 साले 9 साले वजीर तो बच्चा को वजन नहीं 10 साल रफ्ता मसला 10-11 साल शोता 10-11 साल तो का चौक की वती चौकान 10-12 साल नौजवान 12-13 साल टेर रहे बच के 15 साल बच के वजह टेर रहे 6 साल उनको भी था बच्चा का नौजवान कहते हैं चुंगो गंदी ओहो ये मैं खोडल जागा बिल्डिंग के लेके और पचारी बंगला सरा जनेन नेस्टा जनेन करा बचके बच जनेन करा नेस्टा बचका गेंदी हैरान भी जनेन वो पज्जा करी भले बचका गेंदी हैरान भी बचके मन जनेन आतो मार देगा तेंचो जमाना का मस्ट मौशका 8 साल इंचो कार तेंचो 1000% देम दाता वत नवारता को गोद 5% देम दाता 6 देम दाता मन जनेन देगा मार देगा ता भला खरे एक है जोश का थे हमने वसी चौका जोश का लोग फलानी है उसी हाउ लोग फलान बल थाउ काय और लोग फलानी है बल थाउ काय उसी तो बरोती हमें जने न तवार का मना जाम कयो तवार के आ लोग सारा के काय ओ इवती पते तवार के मिलके ओ नियम से तवार का ब्रान लोगा उस साम उस मा कुजा साम को था मन तई मोंसन जमान का जार चीज तो देम दाता उसी एक है ये थी चौक के उसी आटे में तो रात के मन ला पोर भी था पामशिया आणि 16 साली नौजवान है तो ये रीते में कह रहा आत्मा नष्टा भी था ना उसी हो मार सकती ना उसी चौक के खैर जन मर्द बा वजह नंदा उसी अदा वक्त तरह मोच खुदा तरह दाता या अनार तो देम दाता का ओ बोले हमें अनार शार रहे थे 2 अनार तो देम दाता मगो हमें अनारों में जिंदगी अटको देखा जरूरत ना डगार जमीन पास होस्टर द्रो मरो तरह मोच तो आपका पातशाही के हमदा बनंद बस उसी बात शार हम अनार तो खोजा उसका अनार शुभ पलाम मंतका चौथ है और ये मंतका मराते हैं 2 मंजिलिया चौथ है शो चौथ बड़ा मैं ज़मीन तो गानी करता चौथ है नहीं मैं मंतका यानी ज़मीन डगार द्रो मजोर तक नीरो वजह चौथ गंदी हो अनार हम तो कहें अनार बला हम वो दे उसी ज़मीन बोर्ड द्रो मजोर तक उड़ा बस शुमाएगा वजह गौर कीमती चक के 8 साल अनारा चेका तो वजह का कारा अनारा नी फोजगी ने मोल किधरो जोरता बला हाँ के नगाबा ने बला हमशानी वसी कर रहे हैं देगा तो बनौकर चौ करें बागे संभालोगे और अनार है क्या मुदे बला खरे हम दो चे बीते बेल आइयो बगैर ये चौके रहोगा को पातशाह मरीज भी सब मोदे तेरा पातशाह बला खरे मरीजी गिरी बला दोनों चौकों को दिखा सीर का रेन जन का शर्रें वो तुमने सीठानी चौक जीरी शर्रें चौक पहुंचा ही उन्हें वजीरी होची चौक जीरी वो चौकां जामत का सबका जरें चौकां भले चुतजाने सेठ तो लोग तो का नेश्तंगा बाजी दे मादे न तार रतंगा ओ नाम वजीर चौकें काजी चौकें प्लानी चौकें भले आनी जंगली चौके भी था दौरे तुमने जंग आगा फलजे भी था भले इधे मादे भले खड़े गरीबी चौके भी था गरीबी चौक वाट्सर दरात का और नाज नेमत तो का मजाम भी था आयो कार कना जोर जाता हो रही ना पादशाह मरीज ने पादशाह दिल मान गए तबीबा गोश्त शिकारी गोश्त बुआ शिकार गोश्त बुआ हो ये वजह हमें जने ने हमें जने वो तुमने आहू हम रो दें था आहू आस्क ना
आस्क आहू वत मन चीज ये मंतक़े درست सबका ये बाग मंतक़े ज़मीन की शज़ोरत का आहू ये चीज़ें कोहाई नज़दीक हसन दुरामी जनेन ज़मीन ने सरा चे बेगा जनेन वत आहू गता दार्सा दबाई शेख तो आहू दार्सा और जो आहू मसन चे दार्सा रंचे रामगे ना सबका दार्सा गंती को लोग दपियां आवड़े आहू ने जंगला मतलब रामगे आहूशन लोग दपा नी वजह नगाबान खारगर द्रो खारा आज बस के खार था नौकर चाकर द्रो उठे वो पातशाही वाला जिंदगी करेंगे मॉल पश्चिमा गोकुशिमा ओश्तरुशिमा आसपुशिमा द्रो हैवानात है और जमीन डगार बागनो जमीन मुच्चने आस्क आहू द्रो चीज़ है ये बच्चा का रवान कुआ तारन कहाँ है चीनी शिकार मज़ान को जान खैर ये रवा हंचो नज़दीक में बागा में जंगल में ओह आहू हमेशा रमगे पैदा गए आहू इदा हम मोर को दरो गश्तन हमें आहू में जने का ये आहू जना आहू जख्मी भी हमदा जाने आहू शपान के भी आहू वाइल ना बा है निकान जने ना उसे बेटे मर्दों भी तिका आहू जथा यके उसे बियारते गरां कारा वजह जिंदवानी है कना मशा गरां कारा जिंदवानी है कना शुमार खाए वस्ता आहू हम बिजन सुने आहू वाइले ने شان صاحبها شو او گرفت جاتگان نو اشیا بعد بگره نی ये जननी औरत भी हर चीज मंत्र उसी गत्ता मोरे जथगे बराना स्वद्रा पोस्टा बड सरा ये मोरे जथगे मोर गुलामी है ना आ जान फजे कारी जानते बखातर हमें गिरी मोहरे जानते लूटी तो पता होती मन्ना वो चीज़ सोच बताना सलामत बात है वजह क्लिप मज़ा भी 2 क्लिप चीज़ें जन्नी ठीक है ना सलामत बात है अल्लाह मेरे